الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني أخواتي شيخ الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله مع كتابنا شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. On continue avec notre livre, donc la رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ووصلنا إلى قوله رحمة الله عليه: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما ينطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الأداب منها. Donc, l'auteur commence à développer et à dire, à répondre au courrier de son enseignant de Coran. Il lui dit: donc tu m'as demandé de t'écrire quelque chose de résumé sur ce qui est obligatoire dans la religion, ce qui est obligatoire dans l'accomplissement des adorations, ce qui est prononcé par les langues, ce qui est cru par les cœurs et ce que accomplit les organes. Et ce qui est donc obligatoire, à caractère obligatoire, caractère surérogatoire et caractère donc de recommandé ou de sunnah, comme on dit en arabe. Sunnah, c'est ce qui est donc la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mandoub, ce qui est recommandé, ce qui est bien de faire. Et aussi une partie de ce qu'on appelle le comportement des musulmans. Et aussi les fondements aussi du fiqh, ou du droit musulman, quelques fondements du droit musulman. Donc il va parler aussi de quelques fondements du droit musulman. أولاً يتكلم يقول سأوضح لك كل ما يتصل بالواجب، يعني بواجب من ذلك يعني كل ما يتصل بالواجبات من الصلاة والزكاة والصوم، كل هذه الواجبات، يعني الصوم والحج، ومن السنن. والسنن تنقسم في المذهب المالكي إلى سنن مؤكدة ورغائب ونوافل مطلقة. وأيضا سيتكلم عن الآداب، يعني الآداب والأخلاق، أخلاق المسلم، يعني من ما يفعله لما يأكل، لما يخرج من البيت، لما يدخل إلى الخلاء، لما يدخل إلى المسجد، لما يخرج من المسجد، كل هذه من الآداب، آداب الأكل، آداب الخلاء إلى آخره، وآداب المعاملات. وأيضا من أصول الفقه، شيء من أصول الفقه، يعني أصول الفقه نعلم أن الفقه منقسم إلى قسمين، هناك الأصول والفروع. الأصول هي أمور إجمالية، مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم. Donc, il va parler aussi des fondements de la religion, dans la religion, plutôt dans le droit musulman, la législation musulmane, le droit des adorations, etc. Il y a le fondement du droit et le droit. Le fondement du droit, ce sont des règles
générales. Par exemple, l'ordre qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ordre qui est dit par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire que cet acte doit être obligatoire. Ça, c'est une règle générale. L'interdiction, si Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit une chose dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que cet acte est illicite. C'est ça la base, c'est ça les grandes généralités de la religion. هذا يعني ما معناه أصول الدين. أصول الدين معناه أمور إجمالية. يعني أحكام إجمالية وليست تفصيلية. أما الفروع فهي تفصيلية. لما نقول هذا الحكم، هذه القاعدة الأصولية، هذه القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. مثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة. الصلاة فرع فقهي. كيفية الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي يعني أركان الصلاة، سنن الصلاة، كل هذا داخل في الفروع الفقهية وليس في الأصول الفقهية. أما الأصل الفقهي أن الأمر بالصلاة، أن الصلاة واجب. الأمر إذن الصلاة واجبة. Donc quand on dit des règles générales, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donne un ordre, par exemple l'ordre de accomplissez la prière. Ça c'est un ordre. La prière est obligatoire. Maintenant, le détail du fiqh, le droit musulman, donc ça c'est le fondement du droit. La prière est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le droit en détail, ça c'est comment on accomplit la prière, quelles sont les conditions pour accomplir la prière, quels sont les piliers de la prière, quels sont les sunans de la prière. Ça c'est le fiqh, ce qu'on appelle le furu', ce qu'on appelle donc le droit pratique. Le droit pratique de la religion. هذا معناه الأصول والفروع. يعني سيتكلم بعض الأحيان عن فروع، عن الأصول، وطبعا هو الكتاب هو في فروع الفقه طبعا، وبعض الأحيان يتكلم عن الأصول. ثم قال على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. Puis il dit selon le rite de l'imam Malik. De l'imam Malik rahmatullahi alayh, c'est-à-dire qu'il va suivre les fondements et les règles et le fiqh et le droit musulman selon l'école malikite. Voilà ce que veut dire. C'est-à-dire qu'il va suivre, il va détailler le fiqh selon l'école malikite. طبعا سيتكلم عن الفقه في مذهب الإمام مالك. لن يتكلم عن كل المذاهب، بل سيتكلم عن مذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك له أصوله وله يعني إلى آخره. أما الفروع فهناك اختلافات. ثم donc il va parler donc des droits musulmans, le droit des adorations, etc., la législation musulmane concernant les adorations, concernant le comportement, etc., selon le rite malikite ou l'école malikite. Parce que l'école malikite a des fondements. Il ne va pas rentrer dans les détails des autres écoles. Il va rester sur l'école malikite. D'autres savants sont rentrés, ont comparé toutes les écoles, pardon. Ils ont comparé toutes les écoles concernant les rites. Comme par exemple Ibn Rushd. Ibn Rushd al-Maliki, c'est un savant, un érudit malikite qui a écrit un livre où il a comparé, par exemple quand on arrive à salat, la prière, il va parler de ce qu'il y a dans l'école malikite, il va parler aussi de ce qu'il y a dans l'école hanafite, dans l'école shafi'ite, etc. Ça c'est Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Ça c'est un livre où il compare, c'est un malikite mais il compare avec les autres écoles. هنا سنتكلم إذن عن مذهب الإمام مالك ولن يدخل في الفروق بين المذاهب فيما يخص الفقه الذي سيتكلم عنه. فعله بعض العلماء منهم ابن رشد رحمة الله عليه، نعم عالم من علماء المالكية، تكلم عن الفقه المقارن كما يسمى اليوم. الفقه المقارن قارن بين المذاهب، بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي إلى آخره. هذا الكتاب كتاب مهم جدا. أما نحن فسنتبع المذهب الإمام المالكي فيما يخص فقه العبادات الذي تكلم عليه ابن أبي زيد القرواني في
هذا الكتاب. Donc on va parler, on va suivre, donc lorsqu'on arrivera à certaines questions où il y a divergence dans l'école juridique, l'école malikite aussi, il peut y avoir des divergences au sein d'une même école. قد يكون اختلافات بين العلماء في نفس المذهب، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي قد يكون اختلافات. ابن أبي زيد القيرواني يقول يعني على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه. Il va parler ensuite, s'il y a lieu, lorsqu'il y a quelques questions, quelques sujets de fiqh, où il va parler des divergences au sein du madhab, où il va montrer ce que les érudits, les savants, les grands docteurs, les grands savants du madhab ont montré et ont précisé. Il peut y avoir quelques divergences au sein du madhab. قد يكون اختلاف في المذهب فسيبينه كما بينه الراسخون في العلم من المذهب. هناك راسخون في العلم من المذهب كما قلنا ابن رشد رحمة الله عليه، الإمام خليل إلى آخره، ابن القاسم، الذين صاحبوا خاصة الذين صاحبوا الإمام مالك وأخذوا العلم عن تلاميذه إلى آخره. Donc il va montrer, préciser quand il s'agira de quelques sujets où il y aura divergence entre les savants, il va revenir à ce qu'ont dit les érudits, les grands érudits du madhab, qui ont côtoyé l'imam Malik comme Ibn al-Qasim, etc. Il va revenir vers eux. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. Puis il dit, donc, selon le rite de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, et selon sa méthode. Et selon sa méthode. Tu m'as demandé aussi d'y joindre pour aplanir les difficultés que comportent ces matières, les commentaires des exégèses confirmés et les explications des docteurs du dit rite. Alors il va il va expliquer ce que les grands savants du madhab malikite donc ont précisé. Car ton désir est d'enseigner ces choses aux enfants, de même que tu leur enseignes la lettre du Coran, et de voir leurs esprits savoir de bonnes heures à la grâce, si souhaitable pour eux et pour leur avenir, de la compréhension de la religion et Allah et de ses lois. إذن يقول سنعلمهم الفقه ونعلمهم الدين كما أنت تعلمهم حروف القرآن مما يعني ما ترجى لهم البركة. Donc pour cela ils vont atteindre cette bénédiction comme ils atteignent la bénédiction quand ils apprennent le Coran. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. Donc j'ai acquiescé à ta demande, espérant pour toi comme pour moi la récompense réservée à ceux qui enseignent la religion d'Allah ou qui s'en font les prosélytes. فكما تعلم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا أن العلماء لهم مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، والعلماء ورثة الأنبياء، فمن علم شيئا أخذ أجر من عمل به. هذا هو القصد. Donc il lui dit, j'espère atteindre comme toi la récompense, la rétribution de ceux qui enseignent aux autres la religion, que ce soit le Coran, que ce soit la religion. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne quelque chose, une bonne chose aux autres, il va avoir la rétribution. Lorsqu'ils vont pratiquer ce que tu leur as appris, tu vas recevoir aussi la rétribution. À chaque fois qu'ils accomplissent une bonne œuvre que toi tu leur as appris, tu vas avoir la rétribution avec eux.
Subhanallah. Donc c'est un grand honneur de pouvoir apprendre la religion aux autres. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. Puis il dit que les meilleurs cœurs, c'est les cœurs qui reçoivent volontiers le bien. Et ceux qui reçoivent le bien facilement, les cœurs qui reçoivent facilement le bien et les bonnes choses, ce sont les cœurs qui sont exempts de péché et de transgression. يقول أن أوعى القلوب، أنا أعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. خير القلوب التي فيها الخير، فيها العلم، فيها الدين، فيها الخير. والقلوب التي تحمل الخير المرجوة أنها تحمل الخير هي القلوب التي لم يسبق الشر إليها. يعني القلوب الخالية من المعاصي والذنوب هي التي يعني تستقبل الخير وتستقبل العلم أكثر من القلوب التي فيها الذنوب والمعاصي. لأن العلم نور، والله لا يعطي النور لعاصي، كما جاء قول الشافعي رحمة الله عليه. يعني شكوت لوكيع سوء حفظي، فقال وكيع يعني عالم من علماء وشيخ الإمام الشافعي، قال له يعني انظر في الذنوب والمعاصي، إذا لم تستطع الحفظ والتعلم انظر في قلبك، ممكن أن هناك ذنوب ومعاصي، فإن العلم نور، النور والله لا يعطي النور لعاصي. Donc il y a l'histoire où l'imam Shafi'i dit que je me suis plaint à Waqi', qui est son enseignant, son érudit, son cheikh. Il dit, je n'arrive pas à bien apprendre mes leçons. Il lui a dit, regarde les péchés que tu commets dans ton cœur. Parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché, il y a un petit point noir qui vient s'incruster dans le cœur. Donc il lui dit, regarde les péchés. Parce que la science est une lumière. Et dans le cœur, il ne peut pas se mélanger la lumière et les ténèbres. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la lumière à quelqu'un qui transgresse. C'est-à-dire à quelqu'un qui a un cœur plein de noirceur, plein de péché. Pourquoi? Parce que la science, le savoir est une lumière. Une lumière, elle doit rentrer dans un cœur pur. Si le cœur est sali, la lumière ne rentrera pas. Walillah al-mathal al-a'la. Pour Allah, l'exemple le plus haut. Lorsque on a une lampe, et cet exemple est donné dans le Coran. Lorsqu'on a une lampe avec une lampe en cristal, et dedans il y a une mèche qui donne la lumière. Si le cristal est sale, la lumière ne va pas se diffuser, ou très mal. Mais si le cristal est propre et bien nettoyé, ben la lumière diffuse beaucoup plus. يعني المشكاة فيها مصباح كما جاء في القرآن في آية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يعني الزجاجة هذه التي تحمل المصباح إذا كانت وسخة الضوء النور لا يخرج، وإذا كانت نظيفة فالنور يخرج والبيت ينير جدا، يكون منيرا جدا. هذا ما معنى هذا يعني القلوب. قبل أن نتعلم العلم لابد أن ننقي القلوب. Avant d'apprendre le savoir, la science, il faut d'abord purifier le cœur. C'est ça ce que veut dire le rahmatullah alayhi ibn Abi Zayd al-Qarawi. ثم يقول وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير
إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. Donc il dit, donc, ce qu'a conseillé les conseilleurs et ont recommandé de faire, c'est d'apprendre et de faire arriver le bien, le khayr, la science au cœur des enfants pour qu'ils s'incrustent dans leur cœur. Pourquoi? Parce que leur apprendre les choses quand ils sont petits va apprendre à un enfant quelque chose lorsqu'il est petit, cette chose va rester en lui. يعني إذا علمنا يعني الأطفال الصغار الدين سيرسخ فيه. تعلمه الصلاة وهو صغير لن يترك الصلاة أبدا. تعلمه الصيام وهو صغير لن يترك الصيام أبدا. تعلمه الحياء وهو صغير لن يترك الحياء أبدا. يعني الحشمة تعلمه الحشمة وهو صغير، تعلمه الصلاة وهو صغير، تعلمه الصيام وهو صغير، تعلمه قول الخير وهو صغير. كل هذا يرسخ في قلب الطفل. فإذا لم نعلمه هذا وكبر فالله المستعان. Donc apprendre les choses aux enfants lorsqu'ils sont petits, les bonnes manières, la prière, le jeûne, on leur apprend aussi la pudeur. Quand ils sont petits, ça restera dans leur esprit, ça restera dans leur cœur. Quand ils grandiront, ils vont jamais transgresser, ou très peu. Mais si on les laisse comme ça, on ne leur apprend rien du tout, et qu'ils atteignent l'adolescence, qu'ils deviennent adultes, ça va être très difficile de leur apprendre quelque chose, ou de leur apprendre des bonnes manières, ou la prière, ça va être très difficile. Ou la pudeur, ou quoi que ce soit, alors qu'ils ont baigné en fait dans autre chose que la religion. Et ça va être très difficile quand ils vont grandir. يعني قال ليرادوا عنها يعني من الرياضة من الترويض يعني من يرادوا يعني يتعلموا هذا ويعتادوا عليه. هذا معناه يرادوا يعني يعتادوا على هذه الصلاة. فلما نأتي إلى صغير عنده 5 سنوات أو 4 سنوات فيصلي أمام أبيه وأمام أمه. لما يصل إلى 7 سنوات نعلمه الصلاة. فلما يصل إلى 10 نحتاج إلى زجره أو إلى أمره بالصلاة. فهو تعود عليها فيصلي بدون مشكلة بدون أي مشكلة. Donc l'enfant, lorsqu'il a 4 ans, 5 ans, il reste avec son père ou sa maman quand elle fait la prière, etc. Bien sûr, il faudrait aussi que les parents fassent la prière. C'est ça le problème. Donc lorsque les parents font la prière, que les enfants les imitent lorsqu'ils sont petits, 4 ans, 5 ans, etc. Lorsqu'il arrive à 7 ans, on va lui apprendre. Parce qu'avant, il imitait, il faisait qu'imiter. Il n'y a pas de souci. Mais après, à 7 ans, on va lui apprendre. C'est quelque chose de normal pour lui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ou une contrainte, puisqu'il sait. Il voit ça depuis des années. Il voit sa mère, il voit son père faire la prière, il reste à côté, etc. Il vient avec son père à la mosquée de temps en temps. À 7 ans, on va lui apprendre. On va lui apprendre la prière. Ce n'est pas quelque chose de contraignant pour lui. Ça ne va pas être quelque chose de contraignant. Et à 10 ans, on n'a pas le droit ni de le gronder, ni de faire quoi que ce soit pour qu'il fasse la prière, parce que c'est quelque chose à laquelle il s'est habitué et ça devient quelque chose de normal pour lui. Donc voilà ce que veut dire l'auteur, c'est apprendre aux enfants la religion le plus tôt possible. Le plus tôt possible. ثم يقول وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. Donc il dit, donc voilà, lorsque on apprend aux enfants le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, lorsqu'ils sont petits, ça a éteint ou ça atténue la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsqu'on apprend aux enfants les choses ou la science lorsqu'ils sont plus jeunes, plus petits, c'est comme gravé sur la roche. Et on le sait tous, lorsqu'on a appris des sourates quand on était petit. تعلمنا
آيات بعض الصور قصار الصور لما كنا صغار لا ننساها أبدا. فلو تعلمنا القرآن لما كان عندنا 6 أو 7 سنين فلا ننساه أبدا. كما كلمة الفاتحة وكقل هو الله أحد هذا تعلمناها كنا لا ننسى. Parce qu'on apprend le Coran jeune, très jeune, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout ce qu'on a appris lorsqu'on était jeune. On n'a jamais oublié. On n'a jamais oublié. Si on avait appris le Coran lorsqu'on était très jeune, 7 ans, 8 ans, 10 ans, jamais on oubliera. Comme le Fatiha, comme Qul Huwallahu Ahad, comme les sourates les plus courtes. On les a appris quand on était petit. On ne les a jamais oubliés. Parce que quelqu'un va se tromper lorsqu'il va lire Qul Huwallahu Ahad. Voilà, lorsqu'il va lire le Fatiha, il va se tromper. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça très 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 jeune. يعني هذا وإن شاء الله نواصل الأسبوع القادم ونكونتينيوغا لا سيمين بروشين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.